नारायणाय ह्रीं स्वाहा। ओम नमो नारायणाय ह्रीं स्वाहा। कदमों को संभाले नजरों का क्या करे, नजरों को संभाले तो दिल का क्या करे। कदमों को संभाले नजरों का চুপ কর। ভালো মন্দ বোঝার একটা ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। তো এটা তুই কি বলছিস? কঙ্কার এখনো ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতা হয়নি। সেটা আমরা, তুমি কি বলতে চাইছো কষ্ট করে বলো না। বড় বৌদি, আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাইছি যে কঙ্কারও তো একটা পছন্দ অপছন্দ